بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغسوس كونيني بزوال تاغو دينغرا بلا حقة بي الحمد لله وقولي وجمودي اللي سيرك روما وجي كغا أسوغا وجمون نغندي wala ga sukuni hangendo ke diga ngannega ke ne kata sere sui na wutu kadu ngondo gundungo wa ga sukuni ni odu ga suda ngani odu o murno ga sui alla ga nakki siro tanga nyango da ga ngani na saharo da ga sunu ni na la ga mo siru nyango da ga ngani ke watti bure be ga yalo ni alla ga nura ga kisi nura ga tangay fata no ko alla ga nayam bi maga ni khabron noro o karawuru ko alla ga nayam bi su maga ni khabron noro na kalle hasida pire na kabron ko nyangede ngani rawdatu min riyadil janna alla ga no gawinu ko hutu na saharo su hunu ni na la gar mo shiru nyango da ga ngani wala khawa kitaben gamma rawdatul anwar min siratin nabil muhtari lengi araba ke sabanu tamundo bani falaki ino nun kontindendi lengi hay sabanu tamundo bani nye mana kalanda gumun kontindendi lengi ne khaso ke tamundo bani nye kubenu gara gay nanti gana kaso ngari na kontinde njoppa kun kontinde ndi lengi ya kaso ke tammunye sabanu so ni gonga tini sabal la gare yogo no kana ti ga wuru ngurane sun kaso li alla ga no la kinyandai aga na kinyena noro saharo o woro saharo ndano gondi o da kasu ga na sumu do me jamu no gondi tay kenya nge mu hijriya nga wujune do kamona gati ado tan nagate ado sino filli miladiya nga alfayni ihida wa isirina 1442 machin kaso lengi hay tambile ndo bita nakata ndinye machin kaso 2021 wada kaga ta walla gana honninde bene wondo da kada dangi do kembatten ken ko do da kada wara araba dangi te ko da kada wara aballu baba khishanye aballu baba ta wata kada bido tummi dangai asiti ndenga miside ke gonda manu amadu ngesireni wasa amadu ngesireni wasa urutum mi dangi halle kembire kaya kenyiri ni kumbido tummi ala kun asiti ndenga hoyge ya garen aya kenari salli hakati ngana ganya ya kenna wasa anaraga salli kayni farendo saybonu salle ngana nyime anaraga dusiti gadi awron a to ko mogodi mabido tummi kembire tubul liyan kay o ma kombe no gonde ummu salama radiyallahu anha ummu salama da khibari soronchu kore nan soronchu dire kade nan di wasana amadou atima Allah ande bi nyimbe ganari wasati kitten farende kenda bari birambe agar fajiri jalli halaga dangini salatul ala wasa kembiro ta kada wa hamal muslimuna bala khajwati banu khuraydata bi iddati amali askariya ahammuha ma yati kitabe ke kendangi hallegata khurayda ga jangendangi hallegata gello da kaga ju a woda kaga ju do mi woni ahjabu ke jopana tambille sere khore kebe ga gri na mak na duna kafirin ju ko men nanti ndaga nabi nyi mendi sayabo nga jam madina oda kaga kebe kallenga kundu aka kahini kulli kun tambille soroy maqtalu abi rafi salam bun abil haqiqi to ko ke min go huwa tajiru ahli al hijaji wa raisu yahud al khaybar abi rafi hijaji dun ko nunjula khoreni kay mana hijaji dun ko num business man khoreni kay wa raisu yahud al khaybar kubinu al yahud no kubinu kaga tagu khaybara ayni mankem wa ahadu kubar al muharribin wal muallibina lil ahjabi ala ahli al madina akahini tambille ke soro khoro kubinu ga gri na duna soron cu ñoqina ndega nabi ñimendi kapalle mo nga jam madina akahini kunye فلما تفرغ المسلمون من الأحجاب والخريدة انتدب لقتله 5 من رجال الخجرج بنو هارسي بنو خجرج رمو سروك كرجي بلا مسلم نغا دوغتا أحجاب غجاني غارو خريدة مانكاني nga ñeme سروك كرجي دي مو nge mundi gelli banu harsi bunu khajraj remu nanti wara gana Allah ranke Allah ko neke kari ke mali unu wananti wara gana ke lange me kari isma go wikini go ñi diga me nga angatu go so ni go kungare diga mo yoro go gatini angatu langeremme ado lange yemme intabana isma anga butu mo nan disere nda langeremme go on ka wono kilun to ke nakrama kumullah
parce que langre me mureni serebe habare mega heta yani itini ke jira ongato wakko nanay ka kebe ga abutte ngana bogani awakka ndiyo gonu ko nana abutte nyambogu ka kama maqsadum betina ndinti karire me heta ya ka langre me mureni ndi kay ni bureni langre me mureni ngati serebe habare me heta lange yemme kahir ndu gantinde lange yemmu nyaniya aro langre me intaban soro karagidi mo gonge munni nanti wada kana ke mali wunu kari gelli banu harasi bunu qajira jira munga li wujuhu sarfan misla sarf al awsi hina qatalu kabun la sirf e awsura mungara wurginda ko benu kita madina no gondi ke kahir kote be ganyno ngani kabul la sirf na daga kari ki anda sugen cu woda ga danga kallenga ma ka kunni sugundi men ndi annabi ahabare mehetay ala qadil laqay a sugen gi jege maga sugunu na sugunga boncugu kenda annabi nyimmen kapalle mo ko toro muhammad ibn maslam wora ga danga halle mo be kungiri ni mo ngemundi nan daga nan dina ke kari ku soro kari xala du mo ngemundi aw suro mo ngada ke wurginta ko hore be kitena annabi dan ke xonna hore kari i xana ke mi wurginta ko kita indaga ran ke xonne kar doge wa wasalu haula ila husnihi fi jihati al-khaybara hina kharabat shamsi ku soro karagi be gadi mo gonge moni nanti wada gana abara fi kari isoro karagi kinye itaga ikara kenga parce que ko wada ko nagara mo be al yahude no guini ka no yori na igara yori alla ndaro no men yo alla kengu yankani alla ndaro ikinyo no ngani kiyen kanu halle mana hutron tay mo kinye holla ke kembire فقال قائدهم عبد الله بن أتيك مكانكم فإني منطلق ومتلطف للأبواب لعلي أدخل يغدا كانوا يسرو كارغي بي غدا كيبي غني خرشنا عبد الله بن أتيك أتي دانغني أتي سرو كو كارغي باني داتي أتي غادي ندغو رانغول وباسكو سوندا وردو ميغو نمو كونو نينو o sunda wardo me gundo randarono ñino ragana ka kunturo na katin to koyron kunne nge wada gana na nyogondi mame wasini nge na katuro no nogondi na katuro no nogondi tay birambenga aga kinya aga nyogonta aga kinya holla kake fa khibala hata dana a nyogondi magatin tono e holla kake summa takhanna bi sawbihi ara duhana iran gorebe ga nyirondi na ara duhana irame ke nogondi yogonata ko tay tara maniro no gadi burmuse nyani mitini gurmuse nyaba anga doro ko yogonu walla nay kuhune ke do doro ke so tokkinte nyane me ina tara ken doro ko ndambe arondi ara duhana doro ko ara al muhimmu ara duhana ken ko ni serega da jona tunu mo beta ka annahu yakhdi hajatahu anga to kembere isuni bakay huturo ngana la khirnita se su haju tugay ga nga su bakka kana daga sellaru tere de ben kambalunga kana ilero no gadi gelli su bahana nga gadi kata ile ngane karne kana ile bakka kana daga sellaru tere gadi kana ile ni gadi yegeli ko kutanu illi serebe agara huturo mpakati nga kinyi hala mare min juga bo nanda igate le sellaru tere agara duhana na dunya ko igara ga sellaru tere ka kenni mukenya gari holla kege ada du tarda ni na dunya ko yaay golle go ada barni akinya holla kege fa hatafa fil abwab kebe ga holla ken tangana mana hatifu telefon dem baka giriran ko gatini arabu ngadini inda kari telefon tay kebe ga holla kege krosini ken dagri ata dangani ya abdallah allah ko meke hey an kana mani yiri yorno holla kege suron jurange nga hinna yiri yorno in kunta turidu an tadkhulu fa adkhulu fa inni uridu an ughliqa al-baba ngiya holla ken dekede gelangale hiro nan darno ba ngiya kale holla ken yatake parce que aken do zara ndambe begani aken ngara wara ga yiri yorno wadu hanan digi na rasimma ga haju tuwano ko wadi na dunya ko keta hosan go sere yayi wa murno holla kege kebe ga holla kege tangana baye ke tekendana ati allah ko mege hay gelanga rono anda hanna loba ngiya holla ken teketa am ngire mbadele sagu aken go saro andaro zara ndambe begani aro fadakala abdullah ibn atiki wa kamman hata naman nasu aro kage no gondi adaga mugu ko o agidu benu go angola no alla ga nitanga ko agi yogo de makko ne rongo ni ga golli bure ke be nyaniya yogo nari yugo njuga ne shakar no gondi yogo nari ne lamanga na holla ken gongo ida kende bara agi no ngani da khalisi ke be bonondi alhamdulillah yongi ma to di alla ga nodi tanga nodi yonki nun tanga nodi na burundi ira mundi yakuntanga akello igana holla ke ko nganga na ro no gondi ina dunya ko e homurnu ange ngare ga honno gondina dangarna na kiniya ina wuri na rega mu ka ga no gonda ndari wal kete hay mu ko no ngani ida nya kompolonye na nya planning
ana mugunu ngani wuro ngana kinye mexemba ne mexem pindo kasunda saxu ana holla ki gore ngoni e soron kana ina ro no gondi iwo kanyela soron ngono ngani alla ga nodi tanga ki ga garo kage no gondi araga mugu ma soron juga rentene fa ga jal miftahu kebe ga holla ken tekke akengara holla ke sogo bani ada xarle mun jagundi o xarle mun ga saxanu ko be parce que garate xangani ga marangu nya halala ndarno o ga ko mo be ken ko ta wara ko mo be kembire dumaran ko sedindi honun dadi igara texangani ga mangu nya halala ndarno akengara holla ken tekke ada ari xarle mun ga saxanu bari saxundi ada ga saxu wa fataha al baba abdullah ibn atiki ara may dabari ada xarle mun kutu xarlen to xana jega xarle mun ko saxunu ko be awa korosina di wutu ara hollaqi hore kira ga da muni liyasi ala lawul hurubu inda hajati ko ina hollaqi hore gi muni dengen to ko gelli krip ngana sigi no gondita iga na lay wurnu wuru en na wi kitten no gondi tay summa tawaja ila bayti abi rafi atelengo kata abu rafi kombenga no be ma hore ge mega sakano go be atelengo kata no ngani fa kana kullama fataha baba akhlighahu min dakhili haqqadisu aga naro no gonda gana holla kebe muni ana sogo du tino ana serebe gana girti halle allah ndarno hata law alima bihi an-nas la yasiluna ilayhi hata yaqtil abarafi har sere gana tu nanti manga ngano ko kedi ikeda holla ken to kanga na woradi allah ndarni ga mangunya halle ada waraketa gara agaro birambe ga kinyi abara fi kombenyi me kati fayja huwa fi bayti mujlim aknya kombe ken ko bitambine nyadi parce que lambono njukari soron jusaku kembere lamba ndako na dangiri bane ke daka bana lamba be gara ngiri tan na peti anna kombe tuna wura man ndalla beku no hananna ko mundi ho muru ino anna anna lambangumu wa gara ja karonu kembere karsi lambando hoye man nambe ku bokanna ngal meti muru hana kembere nara ragandi tay bitambinde ngadi akenta tu abara fi kan ko be kombe ken wondi awasaqi korena la yadri ayna huwa fanada ya abara fi awusa gangu bidege no gondi kombe no gonda knya kombe no nganta to agati karabe ada gangu agara gangu abara fi talati ko gani aha fa wa na hawa sauti sasa kya ga nyimi bare ada gati kanne ke gati no garano guntu keta ada gati no ngani wa darabahu darbata bi sayfi ada katuti ka huwa dahasun fama akhnat shay'an ada asamba ta hananga samba ndeke ma hoho na hay ko amaka tuna kari samba ni hanage fa kharaja summa ja mukhira sawtihi ka annahu yakhisu abdullah ibn atiki annabi nyimmin nangi kapallema ayle baka karama na holla khego ngi na ngurbaka na nyile rono gadi ni xanne ni digan xanne ga sanje na dunya ko ko igana sere hibure ngana ngita na dunya ko igi hayde man dana ya khara de ma wa qala atadanga ni ma haja ya barafi ma haja sauti ya barafi ki xanni xani malqi abarafi tarangani faqala li ummika li wayli yangan kate ngam madangani mana angotu arabu kuna ken gonno o ken goda ro idgame angotu digamu yugo ko ni arabu ko xannu dalla to gonno ko soni gangan dugudi mana ando sere gana digamu sere be gan goranga walla ngida walla ampa walla to digamu ko narangani hadi gana musuwa agara nyanji kunde nya ganani masala anda ampa bagana digamu nan kella watina ampa bada oy haka ya abi o allah ken gonno ampa bado soni gangan lemme sunanta sagonu ken gondi yaba nandi baba bonere nanga ko baba bonere nanga koy iku arabu la ke kondo lemme la ke kondo habe la ke kondo lemme nandi wo ya haka ya abi iga ke mo golla mini maga walla na tanda sakilati ka umuka ke hedi kayinde ga keni ga diga mo nyi ga kondo ande be nyimmi la ke ko maju dangal maju bun jabali ati sakilati ka umuka ya maju gona tirndati sere jahannaba lemme ju hoga be ndara ganati ke nenen da su hoga be dinga jahannaba gati tay akata dangane ati wali we li ummika li waylu ati yangan kate ngam madangani inna rajul fil bayti darabani bi sebi igoyo maka kombe gedi sasa kundu adi ngatuti kaham adi joppi ndaru siran cu hasugande fa mada ilayhi ara tuqadi agano ko be gadi ara wardo xanne ke batte ngara katu hata askanahu ara boto yaki angotu kubenu suga nya kundu annabi nyimmen nangu say ambay ko wala keta kubenu go dina ko bonon dina ni ko dina ken ga jangi nyo ko dina ken horo nyo kenyi na wutu gelli lo da gala kitabe ke joppa kala wari kandi ngira nabi ga gira ga xenu surom
ku gaja mu belu suga nyana kundu ku suga ngilli nandi warni gaja nandi warna gaja akana gira la yontu ndenda bari du kam na wutu gelli badri gaja ngi wa sahu makkan ko ngura di bitta mallay mega tin kita wujina lillajina yukhataluna bi annahum mujrimun inyirini makka ido iga giri makka iga di khata iga madina idi baga shinu kuna dange na riga idina daga tisa idina daga yamari na daga gage inda hoho bakadi sabu ngati wo mankan ngira nabi na kadi wara mallaga ordu ngena nan dinga ja kube nuga du kapo ko sa kuni gati ni tikun islami ni do golli buru ngam o ken gota daru menye ba sibiti ke kota na jiranu dingira ni wono wari sibiti ke kota tan nakata sere kari aya to ko wadi daru tenen ngani ba tenen ke kota ni ba daru me tenen ke ala had sibiti ngota tan nakata sere ala hadi ngota kadi tan dume sere kunati kumba islami ni ya khi man kha islami ndamba ko no kuma khali silama ko mbari denga ko Allah bari denga ko ande nyimmi njunna mbari denga ko ha nyine kita kubinu kaga dina ko bonon diga ma hamu annamu ka fitina kutano nyina ne ka ko ani garanto ndo banda ko asum bandi nga jangi angel islam ni inari la ko school ngale mun nga xarna no be ho gani yakanna lemme ni sugoro ko yiga demi kenda bar no tan nakata yakanna lemme wallahi be gam boyidi suna daga gunne no gon indele mun ko su wallahi junari su war jakanto kadi ko no man islam ndambuy ko hay no ngani do golli buru nyangi ko suga me angatu afrique ni suta ko masala ko mali nu murtani nu senegal nu ku an kawi kitten katame ku ballano be no waro gunne ke ni kaja ku be no hay mali sasa mali do burkina faso bodake ina giri na daga dogonu ndebe no ti jalamba tano daga debi mu nga debe njiren ju kari tambile sere kari tan nakade sere kari kenne kan gitabe no kon nan digri daga xelu jalamba tano ila hilluka wa ange shallallahu alaihi afiya kata kubelu gando mo goto ku dina gay ya hay dina ke bro ado o gama ka keta garam ballu menu ge dina ta fitina kutano nyene ko ane quoi de self interest kana mi do gajang ndo banding asu banding gajang asu gare do hanga islam ko mbare danyana kuyi giri daga xelu debe de ngati jalam batano nyina ni dagi giriya gilangan hari khiranga ni kawandi gana barrono angen daga xelu ku ngama ni kari arjanna nan ke nyaagalle te qoron daga do oktabe ada walam yaqtuluhu aga illa sampana kadi amakari tahillandige kadi khata sikandige ada ka hake utuna wara no kamma na du utuna du wara kamma hata akhajahu fi jari ma ka hake ga botuno nan daga bugudo halle summa kharaja yaftahu baba kitab abdullah ibn atiki radiyallahu anhu agar nyagara holla ko benu tere aw holla ko ngini du kani aw bakka walaylu mukhirru kinni qaso ngurana qaso uron qaso gada qaso ngurana taybu o basaruhu dayif agati o basaruhu dayif abdullah ibn atiki ke kembre awalunyi ilampu mana aw ho walla de kaya ko kunta ko kameti kame ko ya ko kunti mo kondi ngana mugo franjino 100% ya ko kunta 100% tayib fajanna annahu wasala ila al-ardi fataqaddama rijlahu akilla simma fa waqa min sulami ala simma siganjige ma du gangana sigani kamunu kudi ale hudunu kamu ko etashinu nyaiba akenyan kande ya ko kunyi ndo walla siri akinda simma ikinye seyenga take ko se jowo yanga na khenu aga khenu siganjige ma de gay take ko se fa sabaha bi imamati ya take utuna take be ga ko se na sidi di jiba kenga nan kurunti waqta fa indale babi nan daga mugu dingre go ka ke no gonde falamma sahadiku khama rajulu ala thuri husni biram mi nga silingu nga sehe mana ille ngare keta fajiri nga ne silingu nga qasana silingu nga qasa keta yogo sege kamundi nanda ani abara fi tajiru ahli hijaji ihayi abara fi kallem bare nya ke ndina gai ila abara fi kari hijaji dungu ngula hore ila kari fa arafa annahu mata fata ashabu wa rajahu abdullah ibn atiki akenga ni hukunu ko ke gara tuketa nanti ikunda ga yimme ke gem mana talibo ngarabe ngota ni talabu na nyawa jadna ida kari ari kati kapalle monga birambe rikata annabi nyimme nga sallallahu alayhi wa sallam rikata annabi ida annabi khibari wa masara rasul sallallahu alayhi wa sallam fa kana wala mastaqiqat annabi riyala ta ke masa tanjaji mo gondi antini ata bada mako seya asiru sumama tabun asili sedu yamama ki al yahudiya kundu sumama
ke gani sere sere qote kana suma min asadi karahati li rasul sallallahu alaihi dini li islam ke gani sere ada annabi nyimmen dinan koni siri silama ko ke dina ada faren koni na nyille gadna silama ko ke dinan koni hata kharaja mutanakira fi muharamu qason nogondi bagamba ka ko jina tumundi so ni gonga tini muharamu so ni gonga tini qaso ke beda qasanni annabi ga giri madina nalli annabi ga giri makka nalli madina sina be asina tumundi tarihu kitabu nga deti tana kono ko ku gado kitabe ke be sina tumundi yuridu iqtiyal an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri musalamatul kajab ma kona gada parce que kal gidan ku ben suga nyana yeni ngilli men nanti wara gana ki ya ga giriya ku ni mo gon barandi nanti wara gana fare ngari madina billahi alaikum an ken dam mo gon ciru nan dan ngari lembura ko su an gana mo gon ciru nan ngati nan ngar ni ni ngai ngaga ka tuli yonto ndeke be hakken da bar ndu kam na da bar niya moduma ke da halle an wini nan na wale mutu ba kan kana yonto ne da bar ndu kam tay agri muharamu qason ni nogondi nanti warni fare njamban dankari akendo musalamatul kajabil hanafas musalamatul kajabul hanafi sahibul yamama ego kundu laran ko atu ko wadi mali wona kore garanta kore agati ni annabi nyimenye musalamatul kajabu anda ke nyamari sumama nyamari nan tan daga fare njamban dankari madina khon وكان النبي صلى الله عليه وسلم الله النبي نيمني قد ارسل محمد بن مسلمة في 30 راكبا لتعريب بن بكر بن كلابي في نهر دربا محمد بن مسلمة الله النبي نيمني على كنقي نا تانجي كي يغو غور ساكو كنكما لتعريب بن بكر بن كلابي نانتي ndaga بن بكر بن كلابي دون كونو indegi jikundi mana indega bonu bakri bun kilabi dun kono indegi jikundi nahir dariba karang ala boydi sabu alla yali min al madina fi tarikh al basra ke dingira be gere gandu be ma alla fare ngara ku xey no be nondu madina naxa bido tumbi trende nondu madina naxa angane daga nati iraq kille mbang nangri madina ne kata iraq anga kille ke be wutu angana ke ngil raga daga na bido tummi nondu madi bido nyeri yaro madina naxa ida gano ngani mamudu mun maslama aro tanjiki ke soro keta falamma kanu rajiina wajadu sumama fi tarikh iga gidilo farenga di xeyno be iga gidilo na nyille kata madina ida sumama nyikille no gon ya gara sumama raga kundwa ita allah ko ne bay akenga ga gri hay kata madina nan di warni farenga ri madina mamudu mun maslama di groupe ida siti wajawu hila al madina ida ri madina warabatuhu bi shariati min sawar al masjid ida daga misi faren misi den nogondi ida sidi misi den gonda manu falamma marra bi nabi sallallahu alaihi wasallam bilambi allah nabi nyimmi nga dangai faren da dangani maja ka inda ka ya sumama na kam mo man khanan ne ngani ati allah nabi nyimmi dangani ati indi khairi ya muhammad ho ndi ma muhammad khairi manani makata muhammad ka ya muhammad in taqtulu judammi na bani ke nyako nanda de muhammad angani nge sumama kari anda horogu menya karde makasi mananti keske makasi mananti hige nyemede angana sumama kari anda horogu menya karde qabila horogu menya mana qabila horogu menya ninga angani nge kari kalle ken ta kambe nge bani alla wi nge karri len nge banki tendi ka serenga benya lini karadi nge kalle mba tincha babu nga mamadou na kenge ngoranda saguno nge ngade ka tani amu ala sakri gelangana nemandi angana kufandi anga nemandi anga dingaranga daga atu angana golliti ambay golliti na barni sirada ngani sirebe kara golli siren tugana ngana ran golli sire kemen tuganda ngani kencu ga he in kunta turida al mali gelli khalis in khibare nyaga ngam muhammad akonna na buren kina ngatuti minhum masita na burum pakke sugali nganda ngani na bure khasillahi kyango dal yawre no kella india khalisim pakke be gal nganda ko na khalisim pakke sugali ngando na kinan annabi nyimmenda ara wara farenda ngay gadi suma marra bi tani bi tele ninga gadi farenda ngi kate gadi diga mu kubenu ga wurina ka kota hanake asage farenga kunya gadi angani ngekari anda horogu menya karde kabila horogu menya ninga bida sikandi gadi farella ke mo ko manani annabi gala tirni bida sikandi nga gadi ada kudiga marno sagandi annabi dangani gadi
kembira Allah nabi nyimenti sallallahu alaihi wasallama ati liku sumama ati kada sumama warandaka ati kada warandaka saya bonu ngara wara ida buku kacunga ida wara ida andaga ida wara adaga yanki aga yanki asilama radiyallahu anhu parce que agara kubido sikki benya islamin kuma ka kasonga no ngani agara jikku sirebe wariya ado hin igunga ni raga yitoro no mogobe kuma ke ko Allah la kanu ara aslama agara ga yanki agari ati hajuma aslama ati qala wallahi sumama haydiga mun ati ma kana la jahr al ardi min wajhi abu khadu ilayya min wajhika ati duna ni ke xen kamma ma sere su koni muhammadu nan kotanga ko nganda mo dana sere be ya ko ngari ma ya ko su wallen ko de duna no gondi nan kotange muhammadu haynden faqad asbaha wajhi ahabul wajhi ilayya sasa duna no gondi ndasir sumunda mananta yonginde sumunda duna no gondi na ya ko mbay ibe kan kotange anda min tay ikunati alle fa wallahi ma kana ala wajhi al ardi min dini abu khadu ilayya min dinika faqad asbaha dinaka ahabul adiyani ilayya ati madina sukole ni yake renga muhammadu nga baray nangota dina ke qasa sa wallahi muhammadu mbandina ke amunda nangoto sila nangoto dinan cuy o fila udati sumama keta ga sagene na kata yamamai adangido makkay sumama ga sagene adangido makkay ada ila makkata mo tamira ada umuranda bari makkay kembere ana daga kati dingira nga yamama fala tamahu quraish aga kinye keta quraish ga gonde menye ko ni bonere angenye ndo ku yagundi angenye kata muhammadu goda ngelaga anganu kallenga na lo silama gundi quraish sigay na yanqi na ka ala islamihi faqala wallahi ati quraish ga gonda makka gonda ati khani kiya kana nan digero silama gundi qakara wallahi la yatikum min al-yamama habbatu hintatu sasa ke illi hunji bane nan daga ko be yamama ina likata khayre khanyige dulle na karniya hata ya jana fi rasulullah annabi aga madungi khakun daga yamama illi hunji gan makanko falamma sarafa mana bayu hinta li ahli makkah fajahadu aga giri makanko nga igara jiraji igara kana rogo ata kana ku digamu ko ni gera yamama ke ta kanta kay lihunje kitara no ngane kaga yigene dulle na karni aga kinyi yamama ara ambara gonja ko makango ngam ada ambara gonja ko makango ngam mara digame ke bagani ti yaxenga parce que makka ka hay na seri ke duwa woni harsa baba ibrahim aga alla ga diga mun jaga na alla ga to rangani tujiba ilayhi samarata kullu shay itiremme ke si hanju masala alla wada no ku karano kine mbaka bogu masala anda ka makka kay nyini no ngani sasa khanga daga makka nu haqqadu ju nga makka kay ngitana nga tiga kay ngitana o ku karon zanga daga anda tiga itu wakti ni makka so kay nyimme ga nyina ku beru no gondi anda ku menu anda ku ngitana no ngani parce que anga ro karon mango ndile mu haqqati yani ke dile mu haqqati ka haqqadu ju nga daga anga amba ju nga ke banga kitana no ngani ati aga kinye makka aga kinye ya mama ya rambara ko njaku makka ngo ngam itambi miga hata kata wila nabi sallallahu alaihi wasallam yashalunahum bi arhamihum iga fare nyaga na muhammad kona nyaadi sumbuke be godan naka amba banga dungunu da amba batugunu da amba goro dullen bayre mundi yakku ngarni ibaraga gano so ganda nyana makkai len juro gana ko beya iga ho iga na bilado juro gana ko beya nalli so ganda nyana no ngani gidu nyana no ngani serebe be nyana no ngani o juda ke ngari so ganda nyana no ngani man kana ngay fini sirenta hunu ngani kam o jino kam na khadi sini halle no ngani har kelle ngani no ngani har sasa ken dam bosu parce que sasa ken dam bosu ken pakatiya miliota har sasa ngani no ngani jabare lay nan garne yakko ni ce système ke manga na ran ngoni ke mal na sira njangirana parce que ko ay système ke kitan tay ile letran jana kata nabiya makango nyanda ken dabarre na nyaga nandana harenge sumama yanduro ko to ina ilenga giya na fakam bindi tampindire allah nabi ni menda ken dabari kembire ile gadi sumama isage gageniya na ilenga giya qaju watu banu layhani humul ladina kanu qatalul muslimina biraji wa kanu
mutalaqina fi hijaji ila hudud asfani banu leyhani ke oda haga dangi kitabe kedi Allah fare ngari shay banu kubenu girndi tan nakate ke e soro ku tammido tanyere ke qur'an karanga na bena gadi rei aga di girndi banu leyhani re munyi ne sekhi kani ni kari ko oda haga dangay mo ku gani sanki isanki no nyi do hijaji tak hijaji sumu mang mi gare kana ke kata aspania fa aqra rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahum Allah farendi xibare ke dugundi ara dunya ko adika isa bonu nya girni ni xey iri kata nan di kunu islamin nya farenda soro ngutu na kini nan di khadaga khani kharamu ni diga kinyi di su jamban tankari islama ko ngonna ko Allah farendi ya xente hike na ni hike dugundi parce que i hike do qajwatul ahjabu malato me farenda wala hana hatayja takhajalati alhajabu wa atmanna min al-adai istamal ala al-madinati bunu ummi maktum ada warama hajabu ga janginga dangini parce que hikiru hajabu malato me ada wara kinga janginga dangi birabe aga tengu gelli khonno garanga khonno ko suga sanki Allah fare ngiri ada abdullah ibn ummi maktumi ada kinga madina kam magadi nantana madina kroshi ada abdullah ibn maktum o raga ko na jiminde nyani ala kinga madina kam nantana madina kroshi katigari wa kharaja ilayhim fi rabiul awwal soningo ngatini kaso kebe dangani annabi nyaqe rabiul awwal annabi nyaqe bagam bakka gonjina tumundi farem bogo pimiyateni bina sahaba akota ga bakka ado kamo hilli go hore bogo gella kapalle mo gelle sahibonu ado kamo hilli go hore bogo sahibonu nga o ma hum isuruna farsan akota tambille sigume kenga kahiniya warsala sera ilayhim hatta balaghu batnu qarrani wadi bayna amgi wa asfani ke ali farenda trende nyondi maga kini batul qarrani keni dingirai aga bayna amgi wa asfani awa ko dingirano hilina ka farelli no ngani haysu kana musibu ashabahu igara kapalle mo ko karno be adango soro ko tammi tanjege sere ora ko na gara e hallendi mo be idi su karno nya farenje abonu na ni jamba kille no ni kari fatarahama alayhim wa dalahum annabiri no ngani na alla nyaagi da nemanga nan duwi da ngani wa qama fi jalika limakan yawmaini ada bido hilli nyake dingre igara say wonu karno be annabi nyimmi ndi say bonu ado kamo ko hilli go gorebe ga bugu ada bido hilli ata ko ke dingre ka amma banu layhani igara faren kibare muguta fa faru fi rusul jibali ikusuru kata nan jigado gidun kam qal nabi nyimmi gara kengo hadise no nati hinutu malla la kenya ngidangan ido kahiri na kangana to kangani igille mu nanti wakatanga anganya kami go waramba kam mo gondia kanuye ido kahiri na kangana la to kanu alla di demati kenga kanu ngornon jonde nga kaniya nawriya hi sikandi ni hi hilani ni mania ala nabi nyimma gonti manditi ke nabi nyimmen takarni bal maga balle kata ku katando garanto nyania annabi nyimmen takarni gelli annabi nyimmi ngi soronda ko abubakar ti qadi kasulali ka jabuna ha so go gulan gesira annabi nyimmen takasarni tay adi hi mani gari ada hinu hadise ke tu inteni ina digam banen ko me amana ngabe ngari na nya hi banen no gondi ada kengini isuru iseke gidun kam fala mi yidu minu ahada farema am akite maka sa warse bane kam kubenu ga wuruna golli bureke dabara say won yara nabuguna ndi annabi warni isuru isanki iga urubane annabi ghayilla maka wardi batten wa arsala asrat fawarisi ara si magalle mo ngirni suro tammi ni gey ila aspani nanda kata ni nanda ma asfania atinto makamin li tasmu bihum alquraish fa yudakhilu marubun parce que fatihu makka ndagalatu o da hay katta gaje fatihu makka ndagalatu ara si magalle mo suro tammi girndi nanda ga xib kubenu gara wa xibaren ciankini nandi muhammadu xibare ngama ko san bi nyimmen di saabo ngama ko sasa duna sukaniya banu lay hani ki qabila khore igada muguna ndi fare ngarni kusu bugi karundi nanguru nandaga na sasa ke muhammadu sir sugana kolonje meno kondi abon namma fay megara ko mo gadi sasa serenta ko hajabu gadangi ati serenta geli no ko ataki o ko andaga ataki den dabari ka serenta ko ataki tay quruna kanu yello quraish sondo munga nandi duna su kanu muhammadu igata banu lay hani gawru baki karundi na
nan jege do gidun kam idaga silmagalle mugu suro tammi daga miga kini ila karrail khamimi kembere miga illeni kata miga kini karrail khamimi sage Allah nabi nyimminga sallallahu alaihi wasallam summa raja rasul sallallahu alaihi wasallam ila madinati bada an anqaba anha arba'atu asrat layla aga bugul ne ga ki qaji won goni ga ni qaji watu banu layhani ara bido tamiro na gato anya anta madina adi kapalle mo ngodo bido tamiro na gato la kenya nyeke kille no gondi adi kapalle mo ngodo kunne ke batten sirriyatul is wa islamu abil asi jawju jeynabu min rasul sallallahu alaihi wasallam isi ko sirriyatul isi amado ko na gara woti gati ho qaji wa gajangi nyawo gajangi manyo wanda bi me wonu ngania annabi me daga kendia ko ga girkebe kun qaji watu banu lehani annabi daga gajangi manya kedi ay me wonu ngani kay gati ho da sirriya ay men dano ngani ana soronya girnini anati khakunda daga doke ke sirriya kundu jimadul ula soni ngonga dini kaso ke bera jimini hana bagam baka ko jina tumundi arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jera bun harisata bun surahil yamani ila li is ara jera bun harisata bun surahil yamani ada ke girndi fi miyatu wasawina rakiba na kamero tanyere go gore saka kam nanti ndaga is keni dingire gwai indaga saku yetara duna ila al quraish kan gonjula le mongri makka gonjula le mongri indaga saki kane kille no kondi igana gillo sami ndayri kana raisuha ke siriyatul isi aro annabi mekalli gonjila mago igadi ni abul asib bin rabia kembiro ga ki hakati annabi mere nyagare nyagintenga abul asib bin rabia o wada ko na garam ko badri ga jangen wada gara kenni go tarikh ko badri ga jangen wada ga dangai kajidu kuburanti annabi lem jenabu kini abul asiya tay iga gilli akota jera bun harisa to kamikro tanjiren ci rengar ga saku kukane akota abul asibun rabia ayni julanje teke ayni mangi ngakota annabi mekal li gore nyakare nyakinde ngay gobe aw musirka ko ndo hakki khati be kundu jawju bindu nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam o giri kenya ko nagaro fa gajali muslimun wa khajum ma fiha wa asru rijalaha wa aflahat abul asif faja ila almadinati ho gani no ngani jeda buna harisa do tanjere ke kamekiro tanjere nyugo gore be gadaga ikiten jako ke kuresu kama fren ila suraga na yugo gore ju siti idi su siti ri madina ado gara ho ragia abul asif bin rabia akenda wu ari madina agari madina yi araga yanki yakinga jena parce que ko gara kuna kada mo be badri gajangi gadaraga badri gajangi ngote ida tanjere sere kari ida tanjere sere kebe katuni siti dilli madina annabi dangi kalli go widi abul asib bin rabia katu idari ida gari ayaqe annabi mire nyagare be ga makka jeynabu andi kancha kamba ga dina gai habada nan dini kina waralli annabi gara chaka ki ware goda aga dangay mo be asimmi khadija ke be ga tambiri batenga khadija ke be gara ke a korinya na sire saybonunda adi saybonunda mana saybonunda idi horna bulasi warandaga ida jena buka chakkan jaga iranda chak anya ken chakananda katay annabi da jaga sidi nyakatay atam bay daga na mbangala am bay daga na ngana daga nille nyakare ngara likati agara kenda bari ko daga ga dangay mo wala kinye ara nabi de nyakare ngara likatay parce que kembere yaku ke mabugo wars aya mayan kananti islamin takawa muslim islami nyakare takawa yakini kahiri goy aya mayan ka aya kaga mayan ka yakun ku tokki mo gonya diranda yakun ku buga ni kununga ma aya nyanyan ka agari ayanka yakenga madina aga yanki yakeke aramo gongo yakende nan tandagi ha bakanjo ala igra na burugu ben raga ini jusa ge di ndaga parce que abul asi ibn rabia aga yanka jena bu da mo gongo ha bada annabi dan nabure ke sufa falati waradda alayhi kullu shay sakhiran wa kabira wa khalil wal kasiri igra ho raga kure ge do ho ge di susu wara fere idi suwara abul asi akahini makka ya kondi donni gelli makka islam ko mari harsade kini islami no gorno jikko jiro na dun danga ko jera annabi nyimmen jati jaddu yele amana fa anda jirusa atanga na wori la mana ko ngaye bebe ta tan nan da wana li ga mangillen o ku datta to ko tagu man jogoro go ko kula su wari ke taw tay
ki hadise kunanga ke walla kitabu kutubu misudi kutubu sita ke songa ke digame walla di ijaddu yele amana fa anta jiru sa angara lamana ko ngara ga bonota ta kana li qamantin ndugo anda kala to abul asi kahini serebe no makka dundango ngani ya akado asage kata makkai annabi gara naburu kusu sagai asage kata makkai ada hoho wa adala amanatu ila ahliha kubun hoho no gari khalsi nun ginai ni sambati annaki ko bida adina burun kusu sagiya summa aslama wa hajara kembere keta ari islama ko ari herego enda bari kata madine aslama ko ara herego enda bari kata madine faradda ali rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeyna bo bindi kahilula annabi da are ayaqe aga islama ko aga herego enda bari gari madine annabi da ayaqe jagay are nyagare be gani annabi da nyagare be yakin ngani annabi da yakare saga jeyna buda sagi katan kinai islama ko keta sagi katan kinai wajalika bada salasat sanawati wa nefi na wutum madina na mboga na ngiri makka yi jena bunalli ado kine ga sanki me sino sikilo honne mana sino sikilo takande qari halla ga silama ko gari madina annabi da yakke ke saga yahu hana kiani bo annabi da ada jena bu saga kati kine walam takun ayatu tahrim muslimat ala al-kufar kembere najalati ila jalika al-waqti fakara nikahu bahi wala halihi ko ga gira ko na kana mo iranda yakunu ku bagandini ida yakunu ku tuki mo nyede aya mayanka nan islami ya garanta daga nan nyaki kayri go kembere aya mayanka ga mayanka annabi garanta yakunu ku bagandini idi tuki mo gondi ya wata mun dora wara ga ma fori 1 minute kita ga wora kana wara ngonni kaji wadu banu mustaliqi kembere wora kana ri katano ngani alla kana taxetana koy kembere wa haja qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddatu saraya khilala haji alfitrati kendangi halle kata saraya ngabe nga kheni khonni ga no gusu iga mun lay ligel madinay farenna kure siti kala kata kuidoke ni su sanki me kenda batte mboga ben to na konno ju kanu ni sanki aduna dundanga gon chanki do jajira ke mo manchu dundanga gon nan chanki kata dingira laten cuyi kembere kenya wutu kenke babu nyanya keta man be nyimme nga wutu aga ri kata kaji watu bonu mustaqiya parce que i ga pare na le xenu annabi do ikisa bonu nga madina kembere annabi nyimme ngiri ni mo ngi mundi nan daga xenu kaji watu bonu mustaqiyi alla gana taxetana koy xoy oda xana jurni no ngon kadi qultum ma qultu ko akebe ko no da ko akoni diga mu ko di xana ko sagar na di kutu xana daga xa hajunga kullu bani adam al khatai wa ghayr al khatain tawabuna subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh